बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अम्मा, तुम भी खा लो। मैं लरज गई। मेरे 4 साल बेटे ने सूखी रोटी को पानी में डुबोकर मेरे सामने रखा और अपने नन्हे हाथों से उसे मेरे मुंह तक लाया। मैंने उसे देखा। वो मुस्कुरा रहा था, जैसे वो मुझे तसल्ली दे रहा हो। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। दिल भर आया और आंसू बगैर इजाजत बहने लगे। मैंने रोटी का वो नरम सा टुकड़ा मुंह में लिया और उस लम्हे जैसे मेरी सारी हिम्मत टूट गई। मैं सजदे में गिर पड़ी। खामोशी से, बगैर किसी फरियाद के मैं बस गिर गई। दिल से निकला हुआ एक ही जुमला था, या अल्लाह तू गवाह है, मैंने किसी का हक नहीं मारा। मैंने एक झटके से उस दिन की याद को जहन से निकाला। आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे और हवा में भीनी भीनी मिट्टी की खुशबू रची हुई थी, जो अभी अभी बरसने वाली बारिश का पेश खैमा थी। दोपहर का वक्त था और यतीम खाने के सहन में बच्चों की चहल पहल मामूल से कुछ ज्यादा ही थी। उन सब के दरमियान मेरा 4 साल बेटा अहमद एक कोने में दुबका हुआ था। उसके नन्हे होंठ हिल रहे थे और हाथ में एक छोटी सी जायनमाज थी। उसका नन्हा सा वजूद मासूमियत और पाकीज़गी का हसीन इम्तिजाज था, और उस लम्हे वो किसी और ही दुनिया में मगन था। मैं दूर बैठी सिलाई मशीन पर झुकी बच्चों के फटे पुराने कपड़ों की मरम्मत कर रही थी। मेरे जहन में ख्यालात का हुजूम था। गुजरी हुई तल्ख यादें एक एक करके जहन के पर्दे पर उभर रही थी। तलाक का दाग, खानदान की बेरुखी और फिर इस यतीम खाने की पनाह। ये सब कुछ इतना अचानक और बेरहमाना था कि मुझे खुद को संभालने का मौका ही नहीं मिला था। हर दिन एक नई जंग था, मगर अहमद का वजूद मुझे जीने की उम्मीद दिलाता था। उसके मुस्कुराते चेहरे को देखकर मैं अपने सारे गम भूल जाती थी। अचानक मेरी नज़र अहमद पर पड़ी। उसने जायनमाज बिछाई हुई थी और मेरे कानों में गुनगुनाहट की आवाज़ आ रही थी। मैंने गौर से देखा तो वो कुरान पाक की सूरतें पढ़ने की कोशिश कर रहा था। उसकी ज़बान पर अल्फाज ठीक से अदा नहीं हो रहे थे, मगर उसकी लगन और मासूमियत दिल को छू लेने वाली थी। वो तिलावत करने की कोशिश कर रहा था। मेरा 4 साल बेटा, जिसने कभी किसी मकतब में कदम नहीं रखा था, जिसकी माँ खुद बमुश्किल अपना रास्ता तलाश कर पा रही थी, वो कुरान की तिलावत कर रहा था। ये मंजर मेरी रूह में उतर गया। एक ऐसा लम्हा जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। मेरी आंखों में आंसू भर आए और मैं बेख्तियार अपनी सिलाई मशीन छोड़कर उठ खड़ी हुई। मेरा दिल तड़प उठा। एक माँ का दिल जो अपने बच्चे की मासूमियत पर फिदा हो रहा था। मेरी जबान से कोई लफ्ज़ नहीं निकला, बस आंसू थे जो मुसलसल बह रहे थे। मैं अपने कदमों पर काबू न रख सकी और वहीं उसी जगह सजदे में गिर गई। मेरी पेशानी ज़मीन से लगी और मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसने मुझे ऐसी नेमत से नवाजा है। ये शुक्राना था उस बच्चे की मासूमियत का, उसकी पाकीज़गी का, जिसने मेरी ज़िंदगी की तारीकी में रोशनी की किरण पैदा की थी। मैंने उसकी लंबी उम्र, उसकी हिफाजत और उसके ईमान की पुख्तगी के लिए दुआ की। सजदे में मैंने महसूस किया कि मेरा सारा वजूद हिल रहा है। मेरे अंदर का दर्द, मेरी सारी मायूसी, सब कुछ आंसुओं के साथ बह रहा था। यह लम्हा मेरी ज़िंदगी का एक नया मोड़ था। उस लम्हे यतीम खाने के बड़े गेट से एक लंबा, खूबसूरत और बावकार शख्स अंदर दाखिल हुआ। उसकी चाल में एक अजीब सी नज़ाकत थी और उसकी आंखों में गहराई छुपी थी। वो कोई आम आदमी नहीं लग रहा था। यतीम खाने में नए लोगों का आना कोई गैर मामूली बात नहीं थी। लोग अक्सर अतियात देने या बच्चों से मिलने आते थे, मगर उस शख्स की आमद कुछ मुख्तलिफ थी। उसने काले रंग का कुर्ता शलवार पहना हुआ था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संजीदगी थी। उसकी नज़रें इधर उधर घूम रही थी, जैसे वो किसी को तलाश कर रहा हो या किसी खास मकसद के तहत आया हो। उसकी नज़रें सहन में मौजूद बच्चों पर पड़ी, जो अपनी मासूमाना शरारतों में मसरूफ़ थे। फिर उसकी निगाहें अहमद पर जम गई, जो अभी भी अपनी मासूम तिलावत में मगन था। उस शख्स ने एक लम्हे के लिए अपनी रफ्तार कम की। उसके चेहरे पर हैरत के साथ एक नर्म मुस्कुराहट फैल गई। उसकी आंखें अहमद पर जमी थीं। वो मुझे नहीं देख पाया था क्योंकि मैं अभी भी सजदे में थी। उसने सुना कि अहमद तिलावत कर रहा है और उसकी समातों में एक अजीब सी हलावत खुल गई। उसके कदम वहीं ठहर गए, जैसे किसी ने उसे रोक लिया हो। उस शख्स ने कुछ देर तक खामोशी से अहमद की तिलावत सुनी। उसके चेहरे पर सुकून के आसार नुमाया थे। उसकी आंखों में एक रूहानी चमक पैदा हो गई थी। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि कोई मुझे और मेरे बेटे को देख रहा है। मैं अपनी दुनिया में मगन थी। जब मैं सजदे से उठी तो मेरी आंखों में अब भी आंसू थे, मगर अब उनमें शुक्र और अज़म की चमक थी। मैंने अपना चेहरा साफ किया और अहमद की तरफ देखा। वो अभी भी जाए नमाज पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर इत्मीनान था। मैंने सर उठाकर देखा तो वो शख्स वहां से जा चुका था। उसने कोई बात नहीं की थी, कोई इशारा नहीं दिया था, बस खामोशी से आया,
तिलावत सुनी और उसी खामोशी से वापस चला गया। मुझे लगा ये मेरा वहम है या शायद कोई और बात, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। ये कौन था और इसकी खामोशी में क्या पैगाम छुपा था? ये सवालात मेरे जहन में कुलबुला रहे थे, मगर मैंने उन्हें झटक दिया। मेरी तवज्जो सिर्फ अहमद पर थी, जो अब अपनी तिलावत ख़त्म करके मुस्कुरा रहा था। उस लम्हे मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी का नया आगाज़ हो चुका है और अब मुझे मज़ीद मजबूत बनना है। ये सब अल्लाह की तरफ से एक इशारा था कि मेरा सब्र रायगा नहीं जाएगा। उस दिन के बाद से मलिक जलाल की आमद यतीम खाने में मामूल बन गई। वो रोज़ आता, कभी शाम को, कभी दोपहर में, कभी सुबह के औकात में। उसकी आमद हमेशा खामोश और पुरसुकून होती, जैसे वो किसी ख़ास मकसद के तहत आता हो। वो कभी बच्चों के साथ घुल मिल जाता, उन्हें खिलौने देता, उनसे बातें करता, मगर मेरे सामने उनकी ज़बान पर ताला पड़ा रहता। वो कभी मुझसे बराह रास्त कोई सवाल न करता, न ही किसी बात का आगाज़ करता, मगर उसकी नज़रें सब कुछ कहती। उसकी नज़रों में एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसा सवाल जो हज़ारों अल्फाज से ज़्यादा गहरा था। जब भी हमारी नज़रें मिलती, उसकी आंखों में एक दुख, एक तजस्सुस और एक पुरस्कार चमक उभर आती। वो कभी अपनी नज़रें चुराता नहीं था, बल्कि मेरी आंखों में झांकने की कोशिश करता, जैसे वो मेरी रूह के अंदर छुपे राजों को पढ़ना चाहता हो। मैं उसकी नज़रों से बचने की कोशिश करती, कभी सिलाई मशीन पर झुक जाती, कभी बच्चों के कामों में मसरूफ़ हो जाती, मगर उसकी नज़रें मेरा ताक़ुब करती। मुझे उसकी मौजूदगी से एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी, एक ऐसा एहसास जो मुझे याद दिलाता था कि मेरी ज़िंदगी अब भी गैर मुस्तहकम है। बच्चे मलिक जलाल से बहुत मानूस हो चुके थे। अंकल कहकर पुकारते, उसके गिर्द घेरा डाल लेते और उससे कहानियाँ सुनाने की फरमाइश करते। जलाल भी उनके साथ मुकम्मल तौर पर बेतकल्लुफ़ हो चुका था। वो उन्हें हंसाता, उनके साथ खेलता और उनके मासूम सवालों के जवाब देता। उसकी हंसी बहुत खूबसूरत थी। उसका बच्चों के साथ नर्म रवैया मुझे मुतासिर करता था, मगर जब वो मेरी तरफ देखता तो उसकी हंसी गायब हो जाती और उसके चेहरे पर वही संजीदगी और गहराई लौट आती। एक दिन मैं यतीम खाने के बागीचे में पौधों को पानी दे रही थी। सूरज ढल रहा था और शाम की सुनहरी रोशनी बागीचे में बिखरी हुई थी। बच्चे खेल कूद में मसरूफ़ थे और यतीम खाने में एक पुरसुकून माहौल छाया हुआ था। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो मलिक जलाल मेरे पीछे खड़ा था। उसके चेहरे पर वही पुरस्कार खामोशी थी, मगर उसकी आंखों में आज कुछ ज़्यादा ही तजस्सुस था। मैंने उसे देखकर नज़रें झुका ली और पानी देने में मसरूफ़ हो गई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई थी। मैं जानती थी कि आज वो कुछ कहने वाला है। उसकी खामोशी टूटने वाली थी। मेरे अंदर एक खौफ था कि वो क्या पूछेगा और मैं क्या जवाब दूंगी। कुछ लम्हे मुकम्मल खामोशी छाई रही, सिवाय बच्चों के शोर के। फिर अचानक उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। उसकी आवाज़ में एक धीमापन था, मगर उसकी गहराई ने मुझे चौंका दिया। तुम यहाँ कैसे पहुंची? उसका सवाल सादा सा था, मगर उसमें छुपी गहराई ने मेरे पूरे वजूद को झंझोड़ दिया। ये वो सवाल था जिसका जवाब मैं किसी को नहीं देना चाहती थी। ये मेरी ज़िंदगी का सबसे तकलीफ़देह बाब था, एक ऐसा बाब जिसे मैंने दफन कर दिया था। मेरे हाथ में पकड़े पानी का पाइप छूट गया और पानी बागीचे की ज़मीन पर फैलने लगा। मैंने मुड़कर उसे देखा। उसकी आंखों में वही तजस्सुस और एक अजीब सी हमदर्दी थी। मैं खामोश रही। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। मेरे होंठ सिल गए थे और दिमाग माजी की तल्ख़ यादों में उलझ गया था। मेरी आंखों में आंसू भर आए, मगर मैं उन्हें गिरने नहीं देना चाहती थी। मैंने अपनी मुट्ठियों को भींच लिया और अपने अंदर की सारी हिम्मत इकट्ठी की। मैं उसकी आंखों में देखती रही और फिर मैंने आहिस्ता से नज़रें झुका ली। मेरा सर झुक गया था और मैंने अपनी ज़बान पर कोई लफ्ज़ नहीं लाया। मेरी खामोशी ही मेरा जवाब थी। मलिक जलाल ने मेरी खामोशी को भांप लिया। उसने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया। वो उसी खामोशी से मेरे पास से चला गया, मगर उसका सवाल मेरे दिल में एक गहरे ज़ख्म की तरह उतर गया। मलिक जलाल की खामोशी मज़ीद गहरी हो गई। वो अब भी रोज़ आता, बच्चों से हंसता बोलता, मगर मुझसे उसकी नज़रें भी कम ही मिलती। उसकी मौजूदगी मुझे अब भी महसूस होती थी, एक ऐसा साया जो मेरे गिर्द घूमता रहता है। मैंने उसे उसके सवाल का जवाब नहीं दिया था और शायद इसीलिए वो अब मुझसे मज़ीद दूर हो गया था। मेरे दिल में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो चुकी थी। न जाने क्यों मुझे उसकी खामोशी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही थी। एक दिन वो बच्चों के साथ खेल रहा था और मैं सहन में झाड़ू लगा रही थी। उसने मुझे देखा। उसके चेहरे पर एक लम्हे के लिए वही गहरा तासुर उभरा। फिर वो बच्चों से बात करते करते अचानक मेरे करीब आ गया। उसके हाथ में एक पुरानी किताब थी जिसका रंग पीला पड़ चुका था
اس کے صفحات کناروں سے مڑ چکے تھے۔ اس نے بغیر کچھ کہے وہ کتاب میری طرف بڑھا دی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایک ایسا پیغام جو میں سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر کتاب لے لی۔ اس کا سر ورق پرانے وقتوں کی ایک تصویر سے سجا ہوا تھا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اس نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اسے پڑھنا، اس نے دھیمی آواز میں کہا، اور پھر پلٹ کر بچوں کی طرف چلا گیا۔ اس کی آواز میں ایک پراسراریت تھی، ایک ایسا لہجہ جس نے مجھے مزید تجسس میں مبتلا کر دیا۔ میں نے جھاڑو ایک طرف رکھی اور کتاب لے کر یتیم خانے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ یہ کون سی کتاب تھی؟ اس میں کیا خاص بات تھی جو اس نے مجھے پڑھنے کو دی؟ میں نے کتاب کو کھولا، اس کے پہلے صفحے پر ہی میری نظر ایک پرانے پیلے پڑ چکے خط پر پڑی۔ خط ہاتھ سے لکھا ہوا تھا، اس کی سیاہی ہلکی پڑ چکی تھی۔ میں نے خط کو احتیاط سے اٹھایا اور میری سانسیں تھم سی گئیں۔ خط کسی معروف کے نام پر لکھا ہوا تھا۔ معروف؟ یہ میری ماں کا نام تھا۔ میرا دل ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ کیا یہ اتفاق تھا یا کوئی پرانا تعلق؟ میں نے خط کو مزید قریب کیا، اس کے الفاظ پڑھنے لگی۔ خط کسی عاشق نے اپنی محبوبہ کو لکھا تھا، جس میں اس نے اپنے دل کی گہرائیوں کا اظہار کیا تھا۔ اس میں محبت، جدائی اور انتظار کا ذکر تھا۔ ہر لفظ میں ایک ایسی شدت تھی جو میرے دل کو چھو رہی تھی۔ جیسے جیسے میں خط پڑھتی گئی، میری آنکھوں کے سامنے ماضی کے دھندلے پردے ہٹنے لگے۔ مجھے اپنی ماں یاد آ گئی، اس کا ہنستا چہرہ، اس کی باتیں، سب کچھ ایک ایک کر کے ذہن میں ابھرنے لگا۔ میری ماں نے مجھے کبھی اپنے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ ہمیشہ خاموش رہتی تھی، میں نے کبھی اس پر زور بھی نہیں دیا تھا۔ مگر یہ خط اس کی زندگی کا ایک نیا باب کھول رہا تھا۔ خط کے آخر میں لکھنے والے کا نام بھی لکھا ہوا تھا، جلال، ملک جلال۔ میرے ہاتھوں سے خط گرنے لگا۔ یہ کیسے ممکن تھا؟ کیا ملک جلال کا میری ماں سے کوئی پرانا تعلق تھا؟ کیا یہ وہی جلال تھا جس نے یہ خط لکھا تھا؟ میرے ذہن میں ہزاروں سوالات اٹھنے لگے۔ میرے دماغ میں ایک طوفان برپا ہو چکا تھا۔ کیا یہ اتفاق تھا کہ یہ کتاب اور یہ خط میرے ہاتھ میں آئے، یا یہ کوئی گہرا راز تھا جو اب کھلنے جا رہا تھا؟ میں نے دوبارہ خط کو اٹھایا، اس کے الفاظ کو بار بار پڑھا۔ ہر لفظ میں ایک درد چھپا ہوا تھا، ایک ایسی کہانی جو کبھی مکمل ہی نہیں ہوئی تھی۔ یہ خط میری ماں اور ملک جلال کے درمیان ایک کڑی بن گیا تھا۔ میرے دل میں کئی قسم کے جذبات ابھر رہے تھے، حیرت، خوف اور تجسس۔ میں نہیں جانتی تھی کہ اب کیا ہونے والا ہے، مگر میں یہ جانتی تھی کہ میری زندگی مزید پیچیدہ ہو چکی ہے۔ یہ کتاب، یہ خط اور ملک جلال کی خاموشی، سب کچھ ایک عجیب سے کھیل کا حصہ لگ رہا تھا۔ میں نے کتاب کو اپنے سینے سے لگا لیا اور میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ یہ آنسو ماضی کی یادوں کے تھے اور ایک ایسے مستقبل کے لیے جو اب مزید غیر یقینی ہو چکا تھا۔ اس دن کے بعد سے میری راتیں بے چین ہو گئیں۔ وہ پرانا خط، اس میں چھپا ہوا جلال کا نام میرے ذہن پر چھا گیا۔ مجھے راتوں کو خواب میں جلال نظر آنے لگا۔ کبھی وہ میرے قریب آ کر ہاتھ بڑھاتا، کبھی میری طرف دیکھ کر مسکراتا، اور کبھی خاموشی سے مجھے تکتا رہتا۔ خواب میں اس کا چہرہ بہت واضح ہوتا، اس کی آنکھوں میں وہی گہرائی اور وہی پراسراریت ہوتی۔ ان خوابوں کے ساتھ ایک پریشان کن بات یہ تھی کہ ہر بار جب جلال میرے قریب آتا تو میرا بیٹا احمد رونے لگتا۔ اس کی چیخیں میرے خوابوں میں گونجتی اور میں الجھن میں اٹھ جاتی۔ میری نیند ٹوٹ جاتی اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھتی۔ یہ خواب میرے لیے ایک عذاب بن گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ ان کا کیا مطلب ہے، مگر میری روح کو مزید بے چین کر رہے تھے۔ میں سوچتی رہتی کہ کیا یہ میرے لاشعور کا کھیل ہے یا کوئی حقیقی پیغام۔ دن میں جب میں جلال کو دیکھتی تو مجھے وہ خواب یاد آ جاتے اور میں اس سے نظریں چرانے کی کوشش کرتی۔ اس کی موجودگی اب مجھے پہلے سے بھی زیادہ پریشان کرتی تھی۔ وہ اب بھی یتیم خانے آتا، بچوں سے ملتا، مگر مجھ سے اس کی بات چیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ لیکن اس کی نظریں وہ اب بھی میرا تعاقب کرتی۔ میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف رہنے کی کوشش کرتی، بچوں کو پڑھانا، ان کے لیے کھانا بنانا، یتیم خانے کے کام کاج میں ہاتھ بٹانا، یہ سب مجھے وقت گزارنے میں مدد دیتا تھا۔ مگر میرے ذہن کے کسی نہ کسی کونے میں وہ خواب اور وہ خط موجود رہتا تھا۔ میں کبھی کبھی خود کو بہت اکیلا محسوس کرتی، ایک ایسی عورت جس کا کوئی اپنا نہیں، جس کے ماضی کے زخم اور مستقبل کی بے یقینی ہے۔ ایک دن میں یتیم خانے کی چھت پر کپڑے سکھا رہی تھی، ہوا تیز چل رہی تھی اور بادل آسمان پر چھائے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو جلال میرے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح سنجیدگی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ میں نے جلدی سے نظریں جھکا لی
और कपड़े समेटते मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो कुछ देर खामोशी से मुझे देखता रहा। मैंने महसूस किया कि उसकी नज़रें मुझ पर जमी हुई हैं। फिर अचानक उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी, क्या तुम मोहब्बत पर यकीन रखती हो? उसका सवाल गैर मुतवक्के था। उसने मुझे मुकम्मल तौर पर चौंका दिया। मैंने कपड़े समेटना बंद कर दिया और उसे हैरत से देखा। उसके चेहरे पर अब भी वही संजीदगी थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसा सवाल था जो मेरी रूह में उतर गया। मोहब्बत? मैंने इस लफ्ज़ को अपनी ज़िंदगी से कब का निकाल दिया था। मेरे लिए मोहब्बत सिर्फ एक धोखा थी, एक ऐसा ख्वाब जो कभी पूरा नहीं हुआ। मैंने अपने माजी के तजुर्बात से ये सीखा था कि मोहब्बत सिर्फ दुख देती है, ज़िल्लत देती है और तन्हाई। मेरी ज़बान पर कोई लफ्ज़ नहीं आया। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसे जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। मेरा चेहरा जर्द पड़ गया था और मेरी आंखों में माजी की तल्ख यादें उभरने लगी। क्या मोहब्बत? मेरी ज़बान पर कोई लफ्ज़ नहीं आया। मैंने उसकी आंखों में देखा और उसे जवाब देने की हिम्मत नहीं हुई। मेरा चेहरा जर्द पड़ गया था। मेरी आंखों में माजी की तल्ख यादें उभरने लगी। क्या मोहब्बत? क्या वो मुझसे ये पूछ रहा था जिसकी ज़िंदगी में मोहब्बत का कोई वजूद नहीं था? मैं उसके सवाल का जवाब कैसे देती? मैंने अपनी नज़रें झुका ली और फिर से कपड़े समेटने में मसरूफ़ हो गई। मेरी खामोशी ने मेरे जवाब का काम कर दिया था। जलाल ने कुछ देर तक मुझे देखा और फिर वो खामोशी से छत से नीचे उतर गया। उसका सवाल मेरे दिल में एक ज़ख्म की तरह उतर गया, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब देना मेरे लिए नामुमकिन था। जलाल का सवाल, क्या तुम मोहब्बत पर यकीन रखती हो? इस सवाल ने मेरे अंदर माजी के पर्दे उठा दिए थे। मेरे जहन में मेरी शादी का दिन, मेरा शौहर और तल्ख हकीकतें एक एक करके उभरने लगी। ये एक लंबा फ्लैशबैक था, एक ऐसी दास्तान जो मैं कभी किसी को सुनाना नहीं चाहती थी। मेरी शादी एक रिवायती तरीके से हुई थी। मेरे वालिदैन ने मुझे एक ऐसे शख्स के हवाले कर दिया था जिसने मुझे कभी नहीं जाना था। वो एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। मेरे वालिदैन के ख्याल में ये एक अच्छा रिश्ता था। मेरी आंखों में ख्वाब थे, एक ऐसी ज़िंदगी के ख्वाब जहाँ मोहब्बत हो, एहतराम हो और खुशियाँ हो। मैंने अपने मुस्तकबिल के बारे में बहुत सी उम्मीदें बांध रखी थी। शादी के बाद मेरी ज़िंदगी ने एक मुख्तलिफ रुख इख्तियार कर लिया था। मेरा शौहर अदनान एक मुख्तलिफ शख्सियत का मालिक था। वो बज़ाहिर बहुत खुश अखलाक और महज़्ज़ब नज़र आता था, मगर उसकी अंदरूनी शख्सियत बहुत जालिम और ख़ुदगर्ज़ थी। शुरू में तो सब कुछ ठीक लगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया बदलने लगा। वो मुझे बात बात पर जलील करता, मेरी छोटी छोटी गलतियों पर मुझे ताने देता और मुझे जाहिल और नाअहल कहता। तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें क्या पता दुनिया कैसे चलती है, तुम तो जाहिल हो। ये अल्फाज मेरे लिए रोज़मर्रा का मामूल बन गए थे। उसकी बातें मेरे दिल में छुरियों की तरह उतरती और मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती। मैंने उसके रवैये को बर्दाश्त करने की कोशिश की। मैं सोचती रही कि शायद वो बदल जाएगा, शायद मोहब्बत उसे बदल देगी। मैं एक सीधी साधी लड़की थी जिसने ज़िंदगी में ज़्यादा तलखियाँ नहीं देखी थी। मुझे नहीं पता था कि दुनिया में लोग ऐसे भी होते हैं। मैं उसकी बातों को दिल पर लेती और हर बार अपनी गलतियों की तलाश में रहती। मैं उसके सामने कभी ज़बान नहीं खोलती थी। मैं खामोश रहती और उसकी हर बात को सुनती रहती। मेरी खामोशी उसके जुल्म को मज़ीद बढ़ावा देती थी। एक दिन हमारी किसी मामूली सी बात पर बहस हो गई। वो गुस्से में लाल पीला हो गया और मुझे गालियाँ देने लगा। मैंने पहली बार उसके सामने अपनी ज़बान खोली और उसे खामोश रहने को कहा। मेरा ये अमल उसे मज़ीद मुश्तइल कर गया। उसने बग़ैर सोचे समझे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। मेरे गाल पर एक गहरी लकीर पड़ गई। मेरे कानों में गूंज होने लगी। मेरी आंखों में आंसू भर आए, मगर मैंने उन्हें गिरने नहीं दिया। मैंने अपने आप को संभाला और खामोशी से वहाँ से हट गई। उस थप्पड़ ने मेरे सारे ख्वाब तोड़ दिए थे। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा भी दिन आएगा। उस थप्पड़ ने मुझे ये एहसास दिलाया कि मेरी कोई वक़्त नहीं, मेरा कोई मकाम नहीं। मैं सिर्फ एक खिलौना थी, एक ऐसी चीज़ जिसे जब वो चाहे इस्तेमाल कर सकता था और जब चाहे तोड़ सकता था। उस दिन के बाद मैंने मुकम्मल खामोशी इख्तियार कर ली। मैंने कभी उसके सामने अपनी ज़बान नहीं खोली, न ही किसी बात का जवाब दिया। मैं उसकी हर बात सुनती और चुपचाप बर्दाश्त करती रहती। मेरी खामोशी एक ढाल बन गई थी, एक ऐसी ढाल जो मुझे मज़ीद ज़ख्म खाने से बचाती थी। मगर इस खामोशी में एक गहरा दर्द छुपा हुआ था, एक ऐसी मायूसी जो मेरी रूह को खा रही थी। ये सब याद करके मेरी आंखों में आंसू भर आए। जलाल का सवाल, क्या तुम मोहब्बत पर यकीन रखती हो, मेरे लिए एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं था। मोहब्बत तो सिर्फ एक धोखा थी, एक ऐसी चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में कभी आई ही नहीं।
میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور خود کو اس ماضی سے نکالنے کی کوشش کی، مگر یہ اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے ماضی کے زخم گہرے تھے اور ان کا درد آج بھی تازہ تھا۔ جلال کے سوال کے بعد میرا ذہن ماضی کی گہرائیوں میں اتر گیا تھا اور اب میرے سامنے طلاق کا دن نمایاں تھا۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے تاریک دن تھا، ایک ایسا دن جس نے مجھے مکمل طور پر توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے شوہر عدنان نے اپنی زندگی میں ایک نئی عورت کو شامل کر لیا تھا۔ وہ اسے اپنے گھر لے آیا تھا اور مجھے اس کے سامنے ذلیل کرتا رہتا تھا۔ میرے لیے یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ میں نے اسے روکنے کی کوشش کی، اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ میری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا کہ وہ مجھ سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تم اب میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی، اس نے بے رحمی سے کہا تھا۔ میں نے دوسری شادی کر لی ہے اور مجھے اب تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ الفاظ میرے دل میں چھریوں کی طرح اترے تھے۔ میں نے اس سے التجا کی کہ وہ ایسا نہ کرے۔ میں نے روتے ہوئے کہا، ہمارا بیٹا ہے احمد، اس کا کیا ہوگا؟ مگر اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ اس نے مجھے صاف صاف بتا دیا کہ اسے مجھ سے یا احمد سے کوئی غرض نہیں ہے۔ وہ اپنی نئی زندگی میں مگن تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو اس وقت 4 سال کا تھا اور اپنے باپ کی بے حسی سے مکمل طور پر ناواقف تھا۔ وہ اپنی معصوم دنیا میں مگن تھا۔ مجھے اس کی فکر تھی۔ اس نے نہ تو کوئی لڑائی جھگڑا کیا، نہ ہی کوئی بحث کی۔ بس ایک دن صبح سویرے جب میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ طلاق کے کاغذ جھولے پر رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا۔ وہ بس اپنا سامان سمیٹ کر چلا گیا تھا اپنی نئی بیوی کے ساتھ، مجھے اور میرے بیٹے کو تنہا چھوڑ کر۔ یہ اتنا غیر انسانی عمل تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ کیا کوئی شخص اتنا ظالم ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے طلاق کے کاغذ اٹھائے اور میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میری آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ میں نے انہیں بار بار پڑھا اور ہر بار یہ الفاظ میری روح کو چھلنی کرتے رہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو ابھی گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کی زندگی میں کیا طوفان آ چکا ہے۔ میرے اندر کی عورت مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کو گلے لگا لیا اور اس کے بالوں پر بوسہ دیا۔ میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گی، میں نے سسکیاں بھرتے ہوئے کہا۔ میں تمہارے لیے جیوں گی، میں تمہارے لیے ہر مشکل کا سامنا کروں گی۔ اس دن میں نے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنا سارا سامان چھوڑ دیا اور صرف اپنے بیٹے کو لے کر گھر سے نکل گئی۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، کوئی سہارا نہیں تھا۔ میرے والدین نے بھی مجھے طلاق کے بعد قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ تم نے ہماری عزت خاک میں ملا دی، انہوں نے کہا تھا۔ اب تمہارے لیے ہمارے گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ سن کر میرا دل مزید ٹوٹ گیا۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ میرے اپنے مجھے اس طرح چھوڑ دیں گے۔ میں سڑکوں پر بھٹکتی رہی اور رات کو مسجد کے احاطے میں پناہ لے لیتی۔ میری آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور میرا دل درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ میرا بیٹا معصومانہ طور پر مجھے دیکھتا اور مجھ سے پوچھتا، ماں ہم کب گھر جائیں گے؟ میں اسے کوئی جواب نہیں دے پاتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہمارا گھر اب کہاں ہے۔ وہ دن میری زندگی کا اختتام تھا اور ایک نیا آغاز کا نقطہ۔ میں نے اس دن خود کو یتیم کر لیا اور اپنی زندگی کا ایک نیا باب شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ طلاق کے بعد کی تلخ حقیقت نے مجھے یتیم خانے میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ جگہ میرے لیے ایک نیا ٹھکانہ تھی، ایک ایسی جگہ جہاں مجھے اور میرے بیٹے کو سر چھپانے کی جگہ ملی تھی۔ یتیم خانے کا ماحول پرسکون تھا۔ یہاں بہت بچے تھے اور ایک نگراں خاتون تھی جو سب کا خیال رکھتی تھی۔ میرے پاس اب اپنا کوئی نہیں تھا اور میں نے اپنی ساری امیدیں اپنے اللہ پر رکھ دی تھی۔ یتیم خانے میں میں نے ایک نئی زندگی کا آغاز کیا۔ میں نے بچوں کو قرآن پڑھانا شروع کر دیا۔ یہ ایک ایسا کام تھا جو مجھے ذہنی سکون دیتا تھا۔ جب میں بچوں کو اللہ کا کلام پڑھاتی تو مجھے محسوس ہوتا کہ میرا دل ہلکا ہو رہا ہے۔ ان کی معصوم آوازوں میں میں اپنی ساری پریشانیاں بھول جاتی۔ میں نے خود کو مضبوط بنانے کا عہد کیا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اب کمزور نہیں پڑوں گی۔ میں اپنے بیٹے کے لیے جیوں گی اور اسے ایک بہترین مستقبل فراہم کروں گی۔ دن میں بچوں کے ساتھ کھیلتی، انہیں کہانیاں سناتی اور انہیں پڑھاتی۔ ان کے معصوم چہروں پر مسکراہٹ دیکھ کر مجھے سکون ملتا تھا۔ میں ان کے ساتھ ہنستی، ان کے دکھ سکھ میں شریک ہوتی۔ یتیم خانے کی زندگی میں ایک عجیب سی سادگی تھی اور یہاں مجھے کسی سے کوئی امید نہیں تھی۔ یہ ایک ایسی جگہ تھی جہاں میں اپنی تمام ترخامیوں اور کمزوریوں کے ساتھ قبول کی گئی تھی۔ مگر راتیں میرے لیے سب سے زیادہ مشکل ہوتی تھی۔ جب سارا یتیم خانہ خاموش ہو جاتا اور بچے اپنی نیند میں مگن ہو جاتے
تو مجھے اپنی تنہائی شدت سے محسوس ہوتی۔ رات کی تاریکی میں ماضی کے سائے میرے گرد منڈلانے لگتے۔ مجھے اپنے سابق شوہر کی بے وفائی، اپنے والدین کی بے رخی اور اپنے ٹوٹے ہوئے خواب یاد آ جاتے۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگتے اور میں اپنے تکیے میں منہ چھپا کر روتی رہتی۔ میں تنہائی سے لڑتی، اپنی سوچوں سے لڑتی، اپنے درد سے لڑتی۔ میں اکثر راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھتی اور اللہ سے دعا کرتی کہ وہ مجھے صبر اور ہمت دے۔ میں نے خود کو قرآن اور نماز میں پناہ دی۔ یہی وہ چیزیں تھیں جو مجھے حوصلہ دیتی تھی۔ میں اپنے اندر موجود تمام تر مایوسی کو باہر نکالنے کی کوشش کرتی اور صبح ہونے سے پہلے ہی اپنے آپ کو مضبوط بنا لیتی۔ دن میں اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا لیتی۔ کسی کو اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ میری راتیں کس کرب میں گزرتی ہیں۔ میں یتیم خانے میں موجود تمام لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتی اور سب سے گھل مل جاتی۔ میں نے خود کو اس طرح بنا لیا تھا کہ میں دن میں مسکراتی رہتی اور راتوں کو اپنے آنسوؤں کا سامنا کرتی۔ میں نے یہ سب کچھ اپنے بیٹے کے لیے کیا تھا اور وہ میری سب سے بڑی طاقت تھا اور مجھے اسے ایک خوشحال زندگی دینا تھی۔ یتیم خانے میں رہتے ہوئے میں نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ میں نے سیکھا کہ زندگی میں کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہوتی اور ہمیں ہر صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ صبر اور استقامت سے ہر مشکل کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ میں نے سیکھا کہ تنہائی میں بھی ہم مضبوط بن سکتے ہیں اور اپنے زخموں کو بھر سکتے ہیں۔ یہ راتیں میرے لیے ایک آزمائش تھیں، مگر ان آزمائشوں نے مجھے مزید مضبوط بنا دیا تھا۔ مجھے اب کسی سے کوئی امید نہیں تھی اور میں صرف اللہ پر بھروسہ کرتی تھی۔ یتیم خانے میں میری زندگی معمول پر آ چکی تھی۔ جب ملک جلال دوبارہ میری زندگی میں داخل ہوا، اس بار وہ خاموشی سے نہیں آیا تھا، بلکہ ایک واضح مقصد کے ساتھ۔ اس کی آمد نے میری پرسکون زندگی میں ایک نئی ہلچل مچا دی تھی۔ اس دن وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا اور میں صحن میں بیٹھی قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے وہی پراسرار چمک ابھری۔ پھر وہ آہستہ سے میرے قریب آیا اور میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتا ہو مگر الفاظ تلاش نہ کر پا رہا ہو۔ میں نے اپنی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے، اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اس نے دھیمی اور بھاری آواز میں کہا۔ میں نے اسے دیکھا اور خاموشی سے اس کی بات سننے لگی۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ وہ کچھ اہم کہنے والا ہے۔ میں تمہیں اس یتیم خانے سے نکالنا چاہتا ہوں، اس نے آخر کار کہا۔ میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے الفاظ نے مجھے حیرت زدہ کر دیا۔ میری آنکھیں پھیل گئیں۔ کیا وہ مجھ سے نکاح کی بات کر رہا تھا؟ یہ سب کچھ اتنا غیر متوقع تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی اور عزم تھا۔ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، اس نے صاف صاف الفاظ میں کہا۔ میں تمہارا اور تمہارے بیٹے کا محافظ بننا چاہتا ہوں۔ میں خاموش رہی۔ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں تھا۔ ایک طرف ماضی کی تلخ یادیں تھی، دوسری طرف یہ غیر متوقع پیشکش۔ میں نے زندگی میں صرف دھوکہ اور دکھ دیکھا تھا، اور اب یہ محبت کی پیشکش۔ میں اس پر کیسے یقین کرتی؟ اس نے میری خاموشی کو بھانپ لیا اور اس کے چہرے پر ایک نرم مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب کچھ مشکل ہے، اس نے کہا۔ مجھے ایک موقع تو دو، میں تمہیں کبھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں تمہارے اور تمہارے بیٹے کے لیے سب کچھ کروں گا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی اور اس کی آنکھوں میں سچائی نظر آئی۔ مجھے اس پر یقین آنے لگا۔ میرے دل میں ایک امید کی کرن جاگی۔ شاید یہ محبت تھی جو میرے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ شاید اللہ نے میرے لیے یہ راستہ منتخب کیا تھا۔ میں نے اسے جواب دینے کے لیے ہونٹ کھولے، مگر اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتی، یتیم خانے کے گیٹ سے ایک بوڑھی عورت اندر داخل ہوئی۔ وہ ملک جلال کی ماں تھی۔ اس کا چہرہ سخت تھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ تھا۔ وہ سیدھی میری طرف آئی۔ اس کے چہرے پر حقارت کے آثار نمایاں تھے۔ اس نے میری طرف ایک نظر دیکھا اور پھر ملک جلال کی طرف مڑی۔ جلال، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ کون ہے اور تم اس سے کیا بات کر رہے ہو؟ جلال نے اپنی ماں کو دیکھا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار نمایاں ہوئے۔ ماں، میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، اس نے بات شروع کی، مگر اس کی ماں نے اسے بیچ میں ہی روک دیا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، اس نے کہا۔ شرم نہیں آتی تمہیں اس یتیم خانے میں اس عورت کے ساتھ؟ پھر اس نے میری طرف دیکھا اور اس کے الفاظ میرے دل میں چھریوں کی طرح اترے۔ تم ہمارے قابل نہیں ہو، اس نے کہا۔ ہم تمہیں اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ تم ایک متعلقہ ہو اور تمہارا ایک بیٹا بھی ہے۔ یہ الفاظ میرے لیے بجلی کی طرح تھے۔ میری روح تک چھلنی ہو گئی۔ میرے دل پر چوٹ لگی، بلکہ ایسا زخم
जो मेरी जिंदगी में पहले भी लग चुका था। मैंने जलाल की तरफ देखा। उसकी आंखों में शर्मिंदगी थी और वो खामोश खड़ा था। उसने अपनी मां को रोकने की कोशिश नहीं की, न ही मेरी हिमायत की। उसकी खामोशी ने मेरे दिल को मजीद तोड़ दिया। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरी आंखों में आंसू भर आए। मेरी सारी उम्मीदें, सारे ख्वाब एक ही लम्हे में रेजा रेजा हो गए। ये वही मोहब्बत थी जो एक बार फिर मुझे धोखा दे रही थी। मेरा दिल टूट गया था और मैंने एक बार फिर खुद को तन्हा महसूस किया। जलाल की मां के अल्फाज ने मेरे दिल को छलनी कर दिया था। मैं खामोशी से वहां से हट गई और अपने कमरे में जाकर बैठ गई। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और मेरा दिल दर्द से फटा जा रहा था। मैंने सोचा था कि शायद मेरी जिंदगी में एक नया बाब शुरू होगा, मगर ये तो एक और दुख था। उस दिन के बाद जलाल यतीम खाने नहीं आया। मैं उसकी खामोशी से हैरान थी। मैंने सोचा था कि वो कम से कम मुझसे बात करेगा, अपनी मां के रवैये पर माफी मांगेगा, मगर उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसकी खामोशी मुझे तकलीफ दे रही थी। मैंने उसे अपनी जिंदगी से निकाल देने का फैसला कर लिया था। मलिक जलाल कई दिनों से नहीं आया था। उस दिन के बाद जब उसकी मां ने मेरे सामने अल्फाज के खंजर चलाए थे, वो अचानक खामोश हो गया था। न कोई पैगाम, न कोई वजाहत, न कोई सफाई, बस खालीपन और वही सवाल जो मेरी रातों की नींद लूट चुके थे। आज 9वें दिन वो आया। मैं उस वक्त वजू कर रही थी। उसकी मौजूदगी महसूस की, मगर सर न उठाया, जैसे अब मेरी आंखों में देखने का हक उसने खो दिया हो। प्रिंसिपल ने आकर बताया, मलिक साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। मैंने सिर्फ सर हिलाया। न दिल में जोश था, न जबान पर कोई शौक। वो आहिस्ता कदमों से मेरे सामने आकर बैठा। वही सफ़ेद लिबास, वही गंभीर चेहरा, लेकिन आज उसकी आंखों में कुछ और था। शायद पछतावा, शायद बोझ, शायद शर्मिंदगी। मैं जानता हूं तुम्हें मेरी खामोशी ने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर किया होगा, उसने आहिस्ता से कहा। मैं खामोश रही। उस दिन जो कुछ हुआ वो तुम्हारे साथ ज्यादती थी और खामोशी उस ज्यादती में शराकत। मैंने नजरें उठाई। वो निगाह जो पहले कभी उम्मीद देती थी, आज कटी हुई लकीरों जैसी थी। मेरी मां ने कहा था, तुम्हारा सब्र आजमाना है, देखना है कि तुम वाकई वो औरत हो जिसका दावा तुम्हारे किरदार से हो रहा है। एक लम्हे को मेरी सांस रुक गई। लफ्ज तलवार की तरह गिरे। सब्र आजमाना था। मैंने पहली बार जबान खोली। मैं कोई आजमाइशी खिलौना हूं? तुम्हारे खानदान की इज्जत के लिए मैं एक इम्तहान बन गई? उसकी पलकें झुकी, जैसे एक ज़रब सहने के बाद कोई खाली देखता है। क्या मोहब्बत में आजमाइश होती है? मेरी आवाज़ धीमी थी मगर कांटदार। क्या किसी का दिल चाहना, उसकी माजी की परवाह न करना, उसके हाल को कबूल करना, क्या ये सब कुछ माँ की मंजूरी से मशरूत होना चाहिए? जलाल कुछ कहने को लबेलाने लगा मगर लफ्ज ना निकले। फिर खामोश हो गया। एक बोझल खामोशी, वो खामोशी जिसमें दो दिल अलग हो जाते हैं बगैर शोर किए। मैंने अपनी जिंदगी की सच्चाइयां तुमसे नहीं छुपाई जलाल। मैंने तुम्हें बताया कि मैं तलाक याफ्ता हूं, कि मेरा बेटा है, कि मैंने जिल्लत के कड़वे घूंट पिए हैं। मगर तुमने क्या किया? तुमने वही किया जो बाकी सब करते हैं। पहले करीब आए, फिर ख्वाब दिखाए, फिर सवाल उठा दिए, और जब वक्त आया मेरी इज्जत के हक में बोलने का, तुम खामोश हो गए। मेरे अंदर की वो औरत जो हमेशा धीमी रहती थी, आज पहली बार पूरी तरह बोली। जलाल ने सर झुकाया। मैंने अपनी मां को खुश रखने के लिए तुम्हें तकलीफ दी, और सच तो यह है कि मैंने कभी तुम्हारे बराबर चलने की हिम्मत ही नहीं की। यह एतराफ था मगर देर से किया गया। मेरी मां ने कहा, यह औरत कुरान पढ़ाती है, इसके दिल में शायद दुनियावी जिंदगी की हवस ना हो। देखो, अगर ये इज्जत को अपने लिए बोझ नहीं समझेगी तो शायद खानदान इसे कबूल कर लेगा। मैंने हैरत से उसे देखा, जैसे उसकी मां की जबान से निकलने वाले अल्फाज जहर बनकर मेरी रूह में घुल रहे थे। तो मैं कुरान पढ़ाती हूँ, इसलिए तुमने सोचा कि मैं बर्दाश्त कर लूंगी? क्या मैं तुम्हारी मां के तमाशे सह लूंगी? मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ तेज निगाहें थी। तुमने मेरी इबादत को मेरी कमजोरी समझा जलाल। तुमने सोचा कि मैं झुक जाऊंगी क्योंकि मैं अल्लाह की बंदी हूं, मगर तुम ये भूल गए कि बंदगी कमजोरी नहीं, ताकत है। और जो औरत अल्लाह के सामने झुकती है वो इंसानों के फैसले सहने के लिए नहीं बनी। जलाल खामोशी से सुनता रहा। उसके हाथ हल्के हल्के कांपने लगे। तुम मेरे पास आए थे इज्जत के वादे लेकर, और वापस गए मां की मर्जी का सहारा लेकर। अब लौटे हो सफाइयों के साथ। मैंने उसे आखिरी बार देखा,
मैं एक बार तलाक का दुख सह चुकी हूँ, एक बार माँ बाप का दर बंद होते देख चुकी हूँ। अब मैं दोबारा किसी मर्द की खामोशी में दफन होने के लिए तैयार नहीं हूँ। जलाल उठने लगा, मगर कुछ कदम चलकर रुका। अगर कभी मुझे माफ कर सको तो कर देना, मैं तुम्हारे काबिल कभी था ही नहीं। ये जुमला और एक दरवाज़ा बंद कर दिया गया। तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा, क्या मोहब्बत वाकई एक आजमाइश है? क्या हमें अपने आप को साबित करना पड़ता है कि हम मोहब्बत के काबिल हैं? उसने जवाब नहीं दिया, वो बस मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में एक दुख था, एक पशेमानी। मुझे लगा कि वो खुद इस सूरत हाल से नाखुश था, मगर उसकी खामोशी ने मुझे मजीद मायूस कर दिया था। मैंने उसे एक आखिरी नज़र देखा और फिर वहाँ से चली गई। उसकी खामोशी ने मेरा दिल तोड़ दिया। मुझे महसूस हुआ कि मैंने गलती की थी जब मैंने उस पर यकीन किया था। मैंने सोचा कि ये सब कुछ एक धोखा था, एक ऐसा तजुर्बा जिसने मुझे मजीद दुख दिया। मैंने उस दिन फैसला कर लिया कि अब मैं किसी पर यकीन नहीं करूंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी को एक बार फिर अपने बेटे और यतीम खाने के लिए वक्फ कर दिया। मैंने खुद को मजबूत बना लिया और अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए। मोहब्बत, एहतराम और खुशियाँ, ये सब मेरे लिए अब सिर्फ ख्वाब थे, ऐसे ख्वाब जो कभी पूरे नहीं हुए। जलाल की हकीकत ने मुझे एक बार फिर यह एहसास दिलाया था कि दुनिया में कोई अपना नहीं और हर शख्स सिर्फ अपने मतलब का होता है। जलाल की खामोशी, उसकी माँ के तल्ख अल्फाज ने मुझे मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं उसकी ज़िंदगी से मुकम्मल तौर पर दूर हो जाऊंगी। मैं वापस यतीम खाने आ गई और अपनी सारी तवज्जो अपने बेटे और बच्चों पर मरकूज कर दी। वक्त गुजरता गया और मेरा बेटा अहमद बड़ा हो गया। अब वो एक ज़हीन और खुश अखलाक लड़का बन चुका था। उसकी मासूमियत ने मेरी ज़िंदगी को रोशन कर दिया था, मगर मेरे दिल का ज़ख्म वैसा ही रहा। मैंने खुद को मोहब्बत और हर किस्म के ताल्लुकात से दूर कर लिया था। मैंने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दिए थे। मैं यतीम खाने की ज़िंदगी में मुकम्मल तौर पर जम हो चुकी थी। मैं बच्चों को पढ़ाती, उनके साथ हंसती बोलती और उनकी छोटी छोटी खुशियों में शरीक होती। मेरे चेहरे पर एक मुस्तकिल मुस्कुराहट रहती थी, मगर मेरे अंदर की दुनिया मुकम्मल तौर पर वीरान थी। मैंने कभी किसी से अपनी दुख भरी दास्तान बयान नहीं की और अपने आंसुओं को हमेशा छुपाया। मैं एक मजबूत औरत बन चुकी थी, एक ऐसी औरत जो किसी के सहारे के बगैर जीना जानती थी। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंग बिखरे हुए थे, मैं यतीम खाने के बागीचे में बैठी थी। मेरा बेटा अहमद मेरे करीब खेल रहा था। अचानक मुझे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो मलिक जलाल वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर वही संजीदगी थी, मगर उसकी आंखों में एक गहरा दुख था। वो कुछ देर खामोशी से मुझे देखता रहा, फिर आहिस्ता से मेरे करीब आकर बैठ गया। उसके चेहरे पर नदामत के आसार नुमाया थे। मैं तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ, उसने धीमी और भारी आवाज़ में कहा। मुझे पता है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है। मेरी माँ ने जो कुछ कहा वो गलत था। मैंने उसे देखा और मेरे चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। मैंने उसकी बात सुनी, मगर मेरे दिल में कोई हलचल नहीं हुई। तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं, मैंने कहा। जो होना था वो हो चुका है। नहीं, उसने इसरार किया। मैंने तुम्हें समझने में गलती की। मैंने तुम्हारे सब्र को आजमाया और मैंने तुम्हें धोखा दिया। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कैफियत थी, जैसे वो दिल से पशेमान हो। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत कुछ सहा है और मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ। मैंने उसकी तरफ देखा और मेरे दिल में एक लम्हे के लिए पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैंने उसे अपनी खामोशी से देखा और फिर मैंने अपने बेटे की तरफ इशारा किया। मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, मैंने कहा। मुझे अब किसी की ज़रूरत नहीं, मैं अपने बेटे के लिए काफ़ी हूँ। मैं जानता हूँ, उसने कहा, मगर मुझे एक मौका दो। उसने मेरे हाथ को आहिस्ता से पकड़ा और उसकी आंखों में इल्तिजा थी। मैं तुम्हारा मुहाफिज बनना चाहता हूँ, शौहर नहीं। उसके अल्फाज ने मुझे हैरत ज़दा कर दिया। मुहाफिज, शौहर नहीं, ये कैसी पेशकश थी? मैंने उसकी तरफ देखा और उसके चेहरे पर सच्चाई नजर आई। वो मेरे साथ एक नए रिश्ते का आगाज़ करना चाहता था, एक ऐसा रिश्ता जो मोहब्बत और एहतराम पर मबनी हो। मेरे दिल में एक नई सोच ने जन्म लिया। क्या ये मुमकिन था? क्या मैं एक बार फिर किसी पर भरोसा कर सकती थी? मेरे जहन में कई सवालात उठने लगे और मेरा दिल एक नए सफ़र के लिए तैयार होने लगा। मैंने उसके चेहरे पर निगाह डाली और उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी।
یہ میری زندگی کا آخری سوال تھا، ایک ایسا سوال جس کا جواب مجھے خود دینا تھا۔ کیا میں اسے موقع دوں گی؟ کیا میں محبت پر ایک بار پھر یقین کروں گی یا اپنے دل کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند رکھوں گی؟ یہ فیصلہ میرے لیے بہت مشکل تھا، مگر مجھے اسے کرنا تھا۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔